we've all been talking about कि यो नेपालमा tipping point is coming. जुन यो tipping point भन्छ नि like this यस्तो अराजकता भयो यस्तो corruption भयो I think like there'll reach a point where everybody starts no this is enough भनेर that tipping point is coming भनेर सबैले भनिरहेको थियो हैन तर we didn't think that it will come this fast हैन this was a very refreshing thing for a lot of businesses because I think businesses, the private sector was the one who was suffering a lot with this instability as well. पौष्टिकताको धमाका मूल्यमा मिठास मैले जस्तै तपाईहरुले पनि मनक उत्पादन प्रयोग गरेर हामीलाई यति धेरै माया दिनुभएकोमा हामी असाध्यै खुसी छौं हामीलाई गर्व छ स्वस्थ र शुद्ध उत्पादन तपाईहरुसम्म पुर्याउन सकेकोमा हाम्रो उत्पादनका मुटुमा किसान समुदाय र तपाई जस्तो साथ दिने मनहरु भएर नै हामी आज यो स्थानसम्म आइपुगेका छौं तपाईहरुको साथ भरोसा र माया बिना मनको यात्रा सम्भव हुने थिएन अब खुशी बाड्ने पालो हाम्रो अब पाउनुहोस् हाम्रो सम्पूर्ण डेरी उत्पादनहरु कम मूल्यमा किनकि यहाँहरु गुणस्तरको मात्र हैन मायाको पनि हकदार हुनुहुन्छ यही असार 15 गतेबाट हामी बाड्दै छौं मनको माया मनको कुनै पनि प्रोडक्टहरुसँग फोटो खिचेर हामीलाई ट्याग गर्नुहोस् र मेरो तर्फबाट पाउनुहुनेछ मनको एक्साइटिङ गिफ्ट ह्याम्पर्स प्रब्लम सल्भ गर्दै गर्दै त्यो एडिसनल प्रब्लम्स धेरै थियो त्यतिखेर आजको दिनमा एटलिस्ट लोड सेडिङको प्रब्लम त छैन That is a very, very big boon for us. That load shedding नभएदेखि नै we could really think about other things. त्यस बेला त first thing after मनमै के इन्भर्टरको ब्याट्री सक्यो भने के गर्ने जेनेरेटरको पेट्रोलको लागि कहाँ लिन जाने भनेर that was the biggest problem that we had as a tech company मेरो लागि उमेर कति थियो कम्पनी खोल्दाखेरि सोध्न मिल्छ भने मैले early 20s? Well, I think like 20, late 20s. Late 20s थियो हैन तिमी फर्केर आइसकेपछि when you got involved in business हैन you were in your like mid 20s थियो हैन आजको भाइ बहिनीहरु जसरी बिजनेस गर्न सोचिरहनु भएको छ you get me they're all going to be Gen Zs हैन त्यो उमेरको ब्र्याकेट हो नि त हैन किनभने तिमीहरु आउँदाखेरि पनि त त्यही उमेरको ब्र्याकेटमा त छिर्या हो नि त नि हैन मैले मेरो फर्स्ट कम्पनी खोल्दाखेरि म 19 वर्षको थिएँ हैन डुबाउँदाखेरि 20 वर्ष थिएँ हैन तर 19 वर्षको थिएँ मैले फर्स्ट कम्पनी खोल्दाखेरि हैन त्यतिखेर आइडिया थिएन 4 जना पार्टनर थियो मोस्ट प्रोबब्ली कम्पनी बन्द गर्दाखेरि एउटाले कम्प्युटर घर लिएर गयो हैन तीनटा कम्प्युटर एउटा लिएर गयो क्यारे मैले डेस्क लगाएको थिएँ क्यारे हैन कार्पेट लगाएको थिएँ क्यारे हैन एसेट डिभाइड गरेर तिमीहरुले त्यहीको चाहिँ हैन बट आजको दिनमा कसैले कम्पनी खोल्दैछ भने हैन somebody young why I am saying this because के अरे CNI YF मा त युवा एन्टरप्रेन्योर्सहरु हुनुहुन्छ नि त हैन त they're so young friends who are getting into business in आजको दिनमा हैन same thing with you as well हुन्छ नि हैन किनभने NYF मा पनि त such young friends हैन who just started thinking of doing business के गर्ने कि नगर्ने कि जाने कि नजाने कि भनेर हैन अल तल जाऊ त उसको पेजै खोल्ने भने अझ तल गएर देखाइदिनु न there you go these are all chapter के यो चाहिँ नेशनल गभर्निङ काउन्सिल हैन त Apa, you run the Kathmandu chapter, right? Kathmandu chapter, right? Kathmandu chapter, ma kojana ke bhन्छ त्यसलाई how do you say participants or how many members? Chapter members. Chapter members. So हाम्रो cap भनेको 150 हो. We already 150 members. So it's an interesting organization. अब entrepreneur को हिसाबले हेर्यो भने there's a lot of knowledge sharing. If you have difficulty somewhere, if you need how to go about this problem, that's where we all come together and sort of help you solve each other's problem. अब हाम्रो 14 वटा च्याप्टर्स छ. तपाईं बिरगन्जमा जानु प्रब्लम भयो then बिरगन्ज chapter will help you. तपाईं जहाँ पनि जानु NYF को chapter को कुनै न कुनै हुन्छ who can help you facilitate your growth or the problem that you're having, try and give you a solution for it. Nepalese Young Entrepreneurs Forum started back in 2003. I know, 22 years ago, right? Yeah. So as a फर्केर हेर्दाखेरि कतिजना entrepreneursहरु चाहिँ आबद्ध भइसक्नु भएको छ होला give or take within that span of like 22 years, you know? Must have touched a lot of thousands of entrepreneurs. Yeah, right now we are over 1,000 plus members strong all over Nepal. So we've got Connect, which is like 40 plus members. We've got almost 300-400 त हुन्छ होला. So actually NYF has touched a lot of entrepreneurs over the years. We've been here for 22 years.
हामीले सोचेको पनि अहिले थिएनौँ। गौरव दाई एन्ड त्यो टाइमको सौरभ दाई, हाम्रो सुरज अङ्कल, दे वर अल पार्ट अफ दिस क्रिएसन अफ दिस अर्गनाइजेसन क्या त्यति बेलामा. द्याट वाज माओवादी टाइम, अल अफ द्याट वाज गोइङ अन नि. सो दिस वाज क्रिएटेड स्पेसिफिकली सो द्याट अन्टरप्रेन्योर्स क्यान सेयर इच अदर्स इस्युज, प्रब्लम्स, हेल्प इच अदर आउट, ग्रो टुगेदर. त्यो भयो क्या. अनि इट्स डन वेल या. अहिले आएर 14वटा च्याप्टर्स, 1000+ मेम्बर्स अल ओभर नेपाल. त्यो इट्स एन अचिभमेन्ट फर एनवाइएफ. एज ब्राकेट के छ होला गिभ अर टेक व्हेन यु लुक एट इट होइन? किनभने इफले चाहिँ कसैले जोइन गर्नु मन छ भने होइन, उमेर ब्राकेट के हुन्छ त्यो? 40 मुनि. So you have to be under 40, you have to have an established business, or if you are a startup, the business has to have value and it can give value to existing members as well. So it's not like तपाईसँग business छ आउनु join गर्नु. Member 150 मात्र भएपछि त we have to be अलिकति selective in what type of business we are bringing into the organization नि. It has to complement each other. एउटा च्याप्टरको 150? Yes, one chapter को 150 हो. होइन, सो टोटलमा कतिवटा च्याप्टर छ अरे? 14 chapters. 14 च्याप्टर्स अल अक्रस नेपाल होइन? सो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भोलिको मैले यो किन जोड्न खोजेँ भने भोलिको के अरे अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने व्यक्तिहरू त यहीँबाट आउने हो. Yes. Entrepreneurial ecosystem त हाम्रो युवा अर्गनाइजेसन्सहरूबाटै आउने हो. अनि यहीँबाट ट्याक्स पेमेन्ट हुने हो, यहीँबाट रोजगारी दिने हो. अब हामीले नै गिभअप गऱ्यो भने त वाट इज देयर इन द कन्ट्री लेफ्ट जस्तो हुन्छ नि. आउँदैन, हामी गिभअप गर्ने बेला भएको छैन अहिलेसम्म होइन. यतापट्टि सिएनआइवाइएफको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन, यो द प्रेसिडेन्ट होइन, कतिजना चाहिँ 2017मा सुरु गरेको भनिसकेपछि इट्स बिन 9 years होइन, गिभ अर टेक होइन. How many entrepreneurs do you have within your chapters? हुन्छ कि कसरी हुन्छ हाम्रो? So हामीहरूको चाहिँ we have national chapter we have around 90 members, 90 entrepreneurs, and then we have Koshi chapter, Madhya Pradesh chapter, अनि Lumbini chapter भनेर छ. So all together we have around 200+ members. All over Nepal, all entrepreneurs from all over Nepal. 200+ होइन. 9 वर्ष यता 22 वर्ष यता होइन, त्यो जे भए पनि एक किसिमको लेगेसी त पुगिसक्यो नि त होइन दुवै अर्गनाइजेसन्सको. I think CNIYF was started in 2007 some time ago with Vishnu Dai and Rajan Dai. There's a group of entrepreneurs this below, but then it's took a hiatus for a while, and then again 2017 we restarted it. See, this is one of the first times you most probably मेरो टेबलमा चाहिँ होइन दुइटै होइन सिएनआई अनि एफएनसिसिआई को यङ अन्टरप्रेनर्सहरूको होइन के अरे एड्सहरू बसिरहेको होइन. एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि दिस वान अफ द फर्स्ट टाइम्स, ट्राइङ टाइम्स पनि हो अहिले. सो व्यापारीहरूको थट प्रोसेस के छ त त्यहीँबाट जाउँ त होइन, किनभने यु इन टच विथ एभ्रिबडी, बोथ अफ यु कतै न कतैबाट होइन वार्तालाप त भएको छ यो 30 दिनभित्र होइन. 30 दिन भयो जेन्जीको मुभमेन्टको, 30 दिन प्लस भयो, इट्स बिन अ मन्थ होइन. कुराकानी चाहिँ चिया गफ मात्र होइन यो होइन, एक्चुअल when you sit down with business people, chairpersons, managing directors, what do they actually say? And I don't care what age group you want to talk about. It can be from 70 to 18, or 75 to 18, like I care. What do they actually say? What do the young ones say? First. Now, young ones ko hisabले हेर्यो भने they all rethinking their strategies भनौँ न. You would rather not invest in a country where there is instability. So त्यो भएर चाहिँ I don't know future what Nepal holds. We have to persevere. त्यो त हुन्छ. But reinvestment wise, new ideas wise, it's all we're going to know in a few months matra whether that's going to happen or not. Just like NYF Startup Awards is the platform where we give to all these budding entrepreneurs with good ideas to come on board, display their ideas, and potentially find investments. Now, this year Startup Awards will actually dictate whether this country has that possibility of younger Gen Z or younger generation, whether they want to come up with new ideas and start doing business. Either they want to do a 9 to 5 or they want to set up their own companies. So that time we will get a more clearer idea. So reinvestment wise also, if you think about it, everyone is taking a step back. You would rather be safe on your investment. You wouldn't, security is required. First security is required and then we can think about investing in the country. I think
फ्रम मेरो मेम्बरसिपहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि एभ्रिबडी सेन्टिमेन्ट्स चाहिँ इट्स भेरी मिक्स्ड लिटल बिट अफ कन्फ्युज सेन्टिमेन्ट्स भनौँ न होइन आई थिङ्क वी वर अल भेरी felt very refreshed that a change is coming, change that everybody was hoping that would come. And I think like we've all been talking about कि Nepal ma tipping point is coming. जुन यो tipping point भन्छ नि like this यस्तो अराजकता भयो यस्तो corruption भयो I think like there will reach a point where everybody starts no this is enough भनेर that tipping point is coming भनेर सबैले भनिरहेको थियो हैन तर we didn't think that it will come this fast. This was a very refreshing thing for a lot of businesses because I think businesses, the private sector was the one who was suffering a lot with this instability as well before the revolution and all. And I think like right after it, everybody was quite refreshed that, okay, about the change ayo, about now we'll be able to do business. That I think afterwards, अब अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ नि there's too much instability जस्तो किसिमको भइरहेको है अनि I think like for business to run, you need some form of stability. Okay, if I do my investments, I have to plan for the next 5 years, or then I have to be able to see where the country is, the policy is going in the next 5 years. भन्ने त्यो चाहिँ अहिले अलि हराइरहेको जस्तो feel भइरहेछ and I think it's a transition phase. That's definitely gonna happen. But त्यसैले पनि I think investors or investment गर्नलाई चाहिँ we're all a little bit skeptic on where do we put our investments and कसरी हो गर्ने भने is there going to be stability in the next future or is it going to be even हुन्छ नि यही directionमा अझै instability हुने हो कि भन्ने चाहिँ there's a fear among like investors or businesses. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला